Decision game 3. We win bakbakan. Hinaw sa ginwa ng Team Bulho. May bounce ang Team Cebu City sa ginto. Hey. Igualis 0 pa, igualis 0. Kini pinaksitay kini ron. Ay, Robi. Punal Jimli, white tick. Sumablay. Sumablay si Jimli. Bola sa Team Bulho sa si servisyo ila. Jimli. Inside the box. Inside. Servisyo Justin. Ay, kuha pa. Puna nila. Bang! Kuha pa! Justin! Nice defense! Justin again! Kuwasan ni Kiluya din. James! Ito, harap kuha pa Juana. Okay, putukan mo! Ito sa inyo, Juana! Ay ko! Bang! Hari na! Hari na! Hari na! Wag ako si Aldo. Bangga Juana on the mix. Atong score 2-0. Oh, wala pa to. Side out to. Ono 0. Ono 0. Outside ni, igualis 0 ba? Igualis 0 pa, igualis 0. Okay, igualis 0 pa mga birds. Nalipat na itong score ha. Pasok. Side out, bola sa Team Cebu City. Servisyo Barit, igualis 0 pa. Bim. Juana, Wanag. Ipakusga ng tira sa Team Cebu City. Pasok. Ono 0. Servisyo para dus. Kintil. Tumadit. Kela. So Justin na. Ini. Kurang mani. Iyay, gilabahan ng mga ila. Tapag yun. Oh, grabe ang dagang Justin na. Ay, inside kayo. Hindi na mada. Hindi na mada yun. Ay lang pumsa kundi namda. Ay ngayon magkuhaan ta. 1-0. 1-0 atong score ha. Bola sa Team Cebu City, Bulho sa Jose. Okay, back to the ball game. Okay, time out. Okay, service yung Kitil. 1-0 ha. Juana. Okay. Yay, tara. Kuha ba? Ihatag ni Kilin. Pasok ang tirang Ruby. Ono iguales. Simprihon naman niya. Service yung Kitil. Justin, iyay ka. Hala ka. Iyay, gibugha na. Namugha na. Iyay, bungkag si Juana. Atong Sonia. 2-1. Kini para Tris. Jimli. Tubibs. Lah. Alagay pala ni Justin. Ball. 3-1 na. 3-1. 2 puntos ang lamang sa Team Bulho.
Servisyo Kitil. Jimli. Answer by Ila. Net back. Side out. Ono 3 sa ono 3. Servisyo Joanna. Ya. Iyay ka. Parok. Wang, isang bala ka lang. Sabi ni Joanna. One shot, one kill. Dos. Tris na ito. Dos, tris. Ay, Justin. Bantay! Tabang, mananabang! Dapag yun! Eh! Pour it on! Bring it! Ayay ka! Impas na! Impas na ng utang. Dos, tris mula sa Team Bulho. Here comes Ruby para 4. Ayay, nagbangga na! Labog na! Bang! Yay ka! La! Bantay! La kaya trilinga ni dua. Bang! Butas. 4-2. Dalawang puntos ang lamang sa Team Bulho sa ating decision game. Kini para 5. Jimli, Tukitel, Jimli again. Badit. Side out. Servisyo. Yeah. Ayay ka, sugod ng krimen na ni. Wala ni. Bang! Yay! Joanna, shoot! Kuha pa! Paitirang ni Bang! May abroad ang bulang Badit. Cuatro dos na 4-2. Alaka. Kitil. Wana. Badit, kuha ka. Tinggal ni Ila. Asin by Jimli. Badit. Inside the box. Cuatro dos. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Justin. Ay! Bang! Wasak sila kay Joanna on the mix. 3-4 na. Servisyo Justin. Justin again. Ay, si Benuwe. Justin. La. Wana. Out ball. 3-4. Ligas lang po sa kapuntos. Bola sa Team Bulho. 3-4. Kini para 5. Jimli. Puna ni Kitil. Wow! Limpat ang tanan. 5-3. Kini para size Joanna. Fight! Justin. Bang! Overhead shot is out ball. Three, 5 servisyo Badit. Joanna. Iyay ka. Away from home. Score 4-5 na. Servisyo Badit. Iyay ka. Bang! Bukya ang tirang Jimli.
4-5 4-5. Service yung Kidel. Badit. Side out. Cuatro cinco. Service yung Juana. Birahi. Upahi. Dapa. Wabage. Lah. Kaniha. Side out. Waka Purmas Jimli 4-5 Servisyo Iyeka Bang 4-5 side out Bola sa Team Cebu City. Jimli to serve para igualis na eh. Bang! Igualis 5 na. Igualis 5. Igualis 5. Kini para labaw. Badit. Iyay! Bang! Giba. Sai 5. Chin scored. O ang karkar number 1 Chicharon na Marisilanto ni Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo sa mga branches diya sa Sangat San Fernando, Abogon Simunga, Poblacion Karkar, diya sa Guadalupe Karkar o sa newly open branch diya sa Kansohong, Talisay City. O nangita mo cabinet maker. Diya cabinet master si Jubil Docante. Oh, modular cabinets by Jubil. Oh, naiyahang FB-page. Kontakan ninyo sa 0939-767-9534. Ang gusto mo custom modular cabinets design for style, function and durability. Yawa ni Jubil Docante. Iyay ka. Good item. Otso 5. Iyay ka. 4 na puntos. Naunahan ang Tibulo. Laban Tibulo. Ruby. Justin Oberin. Anson Bebibs. Yay Bibs again. Bang! Aray ko! Noibi 5, G5. Yay ka, kuha ka. Bunal Jimli, pasok! Lucky shot coming from Jimli. Pumasok. Akalain mo, pumasok. Para daw, 11-5 na. Laban. Kidil. Ayay ka. May champion yun ang Team Cebu City. Congrats Jimli, Joanna, Justin, and Barit. Sila itong champion diri sa itong Women Bakbakan.